Okay. Praise God. Dalayan ko ng Diyos! No praise worship team, no Catholic. Hallelujah. Wala ang pagkain sa Ginoo, wala ni si Catherine karon. Amen! So powerful. So wonderful. So kamhanan ng maayo ang Diyos sa inyong ginabuhi. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo! Okay. Number 1, 오늘 필리핀 민다나오 강하얀 대호로 뉴 제루살렘 교회를 방문하도록 길을 여신 하나님께 감사를 드립니다. Ngayon inugma ko maigsoon diha sa Ginoo. Nagapasalamat ako sa Dios nga ni-apply siya sa dalan aron mga bisita ko karong adlaw sa New Jerusalem Church dinhi sa Cagayan de Oro City. 할렐루야. Ang Ginoo. 그리고 14년 만에 방문한 역사적인 시간입니다. 그리고 그 역사적인 방문 중 가장 중요한 시간에 뉴 제루살렘 처치를 방문하였고 주일에 한국으로 설교하는 영광을 주신 주님께와 초청하여 주신 안젤라 파스터께 감사를 드립니다. Ini usa ka kasaysayan higayon. Unang higayon sa sulod sa 14 ka tuig gikan sa akong magbisita diring lugar. Nagpasalamat ako sa Ginoo nga gitugutan niya ako nga makaani niining higayuna o dining panahon na o magawali sa pulong sa Ginoo, Koreano, Ilocano, Bisaya. Ug salamat usab sa kinabuhi ni Pastora Angela nga gitugutan niya kami nga muani sa inyong dapit. Amen. Number 3, 또한 뉴 제루살렘은 예수님의 하나님 나라의 완성입니다. 성경 전체에서 이스라엘과 제루살렘에 대한 예표, 즉 그림자는 쉽게 찾을 수 있습니다. Ang New Jerusalem mao ang katumanan sa gingharian sa Dios nga gisulti ni Jesus. Sa tibuok Biblia makita nato ang bulagway sa Israel o Jerusalem. 아멘. 넘버 5, 첫째 이스라엘과 관련된 자는 제이콥입니다. 제이콥은 가나안 땅 입성을 앞두고 400명의 대규모 군대를 이끌고 야곱 가족을 몰살시키려 할 때 야곱 강가에서 간절히 기도하였고 천사와 씨름하여 응답을 받은 이름이 이스라엘입니다. 이스라엘은 하나님과 더불어 이겼다는 뜻입니다. Ang Israel representa kini kang sa diyang hapit na siya at akihon sa 400 katao nagampo siya pagayo o nagigbisog sa mananunda sa suba sa Jacob. Dito gitagaan siya sa bagong ngalan nga mao ang ngalan sa Israel. Ang buti pasabot nakadaog uban sa Dios. Dili siya iyang kaugalingong kusog, kundi kusog sa Ginoo nga gihatag sa iyang kinabuhi. Amen. 넘버 4, 또한 제루살렘과 관련된 대표적인 족장이 에이브람과 이삭입니다. 모리아산에서 제사를 드리는 사건은 오늘 제루살렘에서 십자가를 지시기 위하여 대제사장의 기도를 하나님께 올립니다. Ang Jerusalem giplastar ni Abraham ug Isaac ang paghalad sa bukid sa muraya usa ka hulagway sa pag-ampo sa labaw sa sacerdote. 아멘. Amen. 넘버 6, 또한 구약에서 데이비드 킹은 법궤를 이동할 때 제루살렘까지 소의 6걸음마다 속죄를 드렸습니다. 그가 오벳 에돔의 가문이 법궤로 인하여 복을 받는 소식이 들리기 때문입니다. 또한 제루살렘에서 하나님의 집 성전을 짓는 중요한 이정표가 되었습니다. Siya rin nabinusan ng halad kada unong kalakal samtang gidala ang arka sa pagigsaan
ngadto sa Jerusalem. Ini nagtimaan sa pagtukod sa balay sa Dios. Amen. Number 7. 마태복음 1장 1절에서 에이브람과 데이비드 자손 예수 그리스도의 세계라에서 우리는 에이브람과 데이비드에게 있었던 가장 중요한 사건을 바로 잊어서는 안 됩니다. According sa Mateo 1:1, makita nato si Jesus ingon sa linya ni Abraham ug David. Apan dili nato kalimtan ang ilang giagian o giagian ng mga pagsulay o kabisog sama sa nahitabo kang paraon. Amen. Amen. Number 8. 예수님에게 가장 중요한 사건은 무엇입니까? 예수님은 이 땅에 오시는 목적이 십자가에 못 박히는 사건입니다. Unsa man ang pinaka-importante nga nahitabo sa kinabuhi ni Jesus? Ang cross, mao kini ang tumong sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Amen. Palapakan nato Ginoo. Number 9. 아이자야 선지자는 아이자야 23 벌스에서 챕터에서 그리스도의 고난과 부활을 보았습니다. 또한 아이자야는 천년왕국과 뉴 제루살렘까지 비전을 보았습니다. Ayon sa Isaiah, si Propeta Isaiah nakakita usab niini ang sa pag-antos pagkabanhaw ni Kristo ug bisan pa sa panan-awon sa bag-ong Jerusalem. Amen. Number 10. 예수님 또한 예루살렘과 뉴 예루살렘의 가장 중요한 사건을 잊지 않으셨습니다. 예수님의 공생의 3년 동안 제자를 쏠 때 가장 중요한 제자됨의 사건은 십자가였습니다. Sa tempong ministeryo ni Jesus, ang pinakapundasyon sa mga disipulo ni Jesus mao gayon ang cross. Amen. Amen. 11. 예수님은 사복음서에서 예루살렘으로 올라가시는 일을 작정하시는 결심을 하시는 모습을 보여주십니다. 아브라함과 다윗, 예수님의 세계가 보여주십니까? Si Jesus determinado moadto sa Jerusalem. Makita nato karon sa connection nila Abraham, David o ni Jesus. 아멘. 12. 세례 요한 또한 세상 죄를 지고 가시는 하나님의 어린 양을 보라 하셨습니다. 오늘 우리는 예수님을 어떤 모습으로 보고 있습니까? 새 뉴 예루살렘 교회에 예배를 드릴 때 무엇을 보러 옵니까? Si Juan Bautista mingon, tan-awang kordero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Busa karon unsa man ang atong gitanaw, atong pagahisgutan ang pulong nga gitawag nga panimpahon. Amen. 아멘. 13. 저와 여러분은 많은 분들이 하나님을 알자, 힘써 알자고 노력합니다. 많은 시간 우리는 예배를 드리는 자로 부름받았습니다. 예배의 가장 중요한 찬양은 십자가이며 설교 또한 십자가입니다. Kita gitawag aron mahimong mga tagapagsimba sa Ginoo. O pinakapundasyon sa pagsimba mao ang kamatayon ni Jesus didto sa cross. Ang atong mga pagdaig ug pasalamat ikinahanglan gayud nga matuboy ang kamatayon ni Jesucristo sa cross. Amen. Palakpakan nato ang Diyos. 아멘. 14. 예수님은 십자가 지실 때 제3일 만에 살아나리라. 반드시입니다. 예루살렘의 가장 중요한 사건이 십자가의 죽음과 부활입니다. Si Jesus sa ikatulog ka adlaw nabanhaw siya o wala siya na natiling patay, nabanhaw siya ug siya ang atong kadaugan diha sa Ginoo. Amen. 할렐루야. 15. 사망의 저주, 질병의 저주, 가난의 저주, 모든 장벽을 무너뜨리고 승리는 살아남음입니다. 보통 사람들은 삶에서 살아나자 합니다. 그러나 허무함, 우울함, 도망장애, 자살은 어디에서 시작된 겁니까? 우리 안에
사망의 씨가 자라고 있기 때문입니다. Daghang mga tao maigsoon nag-antos sa hadlok. Depresyon, walay kalinaw sa kinabuhi. Tungod kay ang binhi sa kamatayon ug tunglo anaa sulod kanila. 16. 사망을 이기는 어떤 사건은 십자가입니다. 우리 안에 죄의 속성을 이길 수 있고 단번에 처리할 수 있는 사건은 십자가입니다. 또한 십자가 부활은 영생입니다. Apan ang krus mao ang nagbuntog sa tunglo o kamatayon. Mao kini ang nagbagtang sa sala o naghatag sa kinabuhing walay katapusan. Palakpakan ang Panginoon! Hallelujah! 17. 오늘 요한복음 17장 3절에서 영생은 유일하신 참 하나님을 아는 것이다. 그리고 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. Sumala sa Juan 17:3, ang kinabuhing walay katapusan mao ang pag-ila sa tinuod nga Dios o kang Hesus Kristo. Amen. Amen. 18. 여러분 영생과 뉴 예루살렘은 십자가를 통하지 않고서는 들어갈 수 없습니다. 십자가에 못 박혀 계신 예수님 옆에 오른쪽 강도는 나를 불쌍히 여겨달라고 합니다. 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하셨습니다. Dili ka makasulod sa kingharian sa dili ka makasulod sa kinabuhing walay katapusan kung dili ka moagi sa cross or kang Hesus o kung ila sa kamatayon niya sama sa kawatan nagilansang ni Hesus giingnan siya ni Hesus karong adlaw buuban ka kanako sa paraiso. Amen. 아멘. 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 19. 하나님 19. 하나님 나라 사건에서 누구든지 십자가에 달린 예수님을 믿으면 영생 곧 낙원 새 예루살렘 뉴 예루살렘을 얻게 됩니다. Ang tanan nga motuo kang Hesus makadawat o kinabuhing walay katapusan o makapuyo sa presensya sa Dios nga mao ang Jerusalem. Amen. Amen. 20. 필라델비아 철치는 다윗의 데이비드의 열쇠, 즉 하늘문이 열리는 교회입니다. 뉴 예루살렘은 이 땅에 그리스도의 몸된 교회로 하늘문이 열리는 교회로 새 예루살렘, 뉴 예루살렘을 바라보는 자로 또한 이기는 자입니다. Ang iglesia sa Philadelphia mao ang simbahan nga dunay abri nga ganghaan sa langit. Ang makatawhan sa Ginoo nga kung saan na ang presensya sa Dios o ang lawas ni Kristo. Apli usab ang langit para sa mga katawhan sa Ginoo. Amen. 네. 21. 한국 교회 이름 중에 새 예루살렘 교회로 개척한 여자 목사님이 계십니다. 또한 한국에서는 열린문 교회 이름도 많습니다. 더 중요한 것은 이 땅에서 이기는 자가 되는 성도여야 합니다. Dili sapat nga musulod ka lamang sa simbahan ang pinaka-importante mao ang tinuod kapapangalaga diha sa Ginoo ug mahimo kitang madaugon kanunay diha kang Kristo. Amen. Amen. 22. 필라델비아 교회는 작은 능력을 가지고도 내 이름을 배반하지 않는 믿음을 가졌습니다. 마지막 때에 믿음을 보겠느냐? 적은 능력을 가지고서도 믿음을 저버리지 않으면 이기는 자가 됩니다. Bisan gamay wala kay makita sa iglesia sa Philadelphia nga nibiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Gilikon hinuon nila ang ilang mga pagtuo pagsalig diha sa Dios. Sa katapusang mga adlaw igsoon, ang gusto sa Ginoo nga kita adunay pagtuo, nakalikon og pangalaga diha kanunay kaniya. Amen. 아멘. 23. 필라델비아 교회는 하나님 성전 기둥이 됩니다. 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성, 곧 하늘에서 내 하나님께로 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을
그의 위에 기록하리라. Ang iglesia sa Philadelphia mahimong haligi sa templo sa Dios. Likon kini dili kayo matarog o mapukan kanunay sila nagmadaugon sa Ginoo. Amen. 24 사랑하는 시디오 새 예루살렘 성도 여러분, 소아시아 7교회는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어야 하듯이 2026년에도 이 교회는 성령님의 음성을 듣기를 고대하고 있다고 믿습니다. Mga hinigugmang igsoon sa New Jerusalem kini nga simbahan dinhi sa Cagayan de Oro sama sa 7 ka iglesia sa Asia nga gikinahanglan maminaw sa gipamulong sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Conclusion 25. 오늘 예배에서 더 주님의 음성 듣기를 고대한다면 기대를 하시기 바랍니다. 주님께서 함께 하실 것입니다. 할렐루야. Hallelujah. Nakatuwa ko makanong tuwiga 2026 kining iglesia usab nagpaabot o nagatinguha nga makadungog sa tingog sa Espiritu. Kung ikaw nagahandom o nagapaabot sa pagdungog, kung ikaw nagahandom o nagapaabot nga makadungog pag-ayo sa tingog sa Ginoo, karong panahon na igsoon. Atong panimbahon, sa atong panimbahon andaw mo nato atong kasing-kasing o ang atong mga kinabuhi para mutuo diha sa Ginoo. Amen. Kay wala ang Ginoo kay niya ang Ginoo dinhing dapita. Ang Ginoo magasulti kanimo igsoon. Ang Ginoo magapanlihok sa imong kinabuhi karong adlaw. Ang Ginoo nawit buhaton sa imong kinabuhi ining adlaw. Busa igsoon atong iduko atong mga ulo samtang atong mga music team mag-aawit sa mga